Start man. Welcome to my vlog. Kasakay namin, mapaingon namin din na sa Barangay 17. Damo say mayingon dak na nakatabang sa uban tao dak. So I'm proud myself nga nakatabang ko kay dito na ako i-bless sa nasunugan. So dako kay ning tabang sa ako So ano mo daw mo sila ng bahin sa imong pamilya. Mas gusto na ko nga makatabang kay Loy po ang ilang kahimtang kay nasa sa ilalom sa tulay. Ang ato pagtabang sa isa ka bulan kay isa ra na mahitabo. So nagara to gigayon nga kita mo suporta sa ilang kahimtang dili nga kutob ra sa tan-aw sa ilang video. So happy ba ka nga nakatabang? Yes, 100% happy. Kay walay nahitabo nga ubang vlogger nga punta nga shout out ko sa ubang mga vlogger nga million followers. Abi na mo din sa Barangay 17 atong tabangan. So kaya na gamay na kay pagkay ko dako nga guys pero nakatabang gyapon ko sila. Nagpabaga ko diya sa merkado. So ikaw Dab.